primera pregunta. Si alguien aún quiere colocar una pregunta, puede ir If allá someone atrás. still wants to do a La question, joven tiene if you have a question, you la can caja en la mano. take it back there. There's a box Puede back hacer su there. pregunta y luego nos la hacen llegar. Levante You la can mano a ella. ask your question Ella and llega give donde it to usted us. está, le da una Just raise your hand. una She'll be right tira. there with you. y luego nos pasan esa pregunta para acá. Primera pregunta. First question. ¿Cómo influyó la reforma protestante How did the Protestant en la educación secular? Reformation influence En la educación secular. the secular education? How did it influence the secular education? Eso es una buena pregunta. That's a really good question, and I think I got a really smart person that can answer it. Es una buena pregunta y tengo una persona muy inteligente que le va a darle la respuesta. I'm going to be honest with you and just tell you that I have not studied that, and I don't know. Voy a ser honesto con ustedes, no he estudiado eso, no lo sé, But I do know that through just the Bible translated into common language, pero sí sé que el simple hecho de la Biblia ser traducida a un lenguaje común there was a need for people to learn how to read. causó que las personas tenían que educarse y aprender a leer. And at some point, the church probably picked up and taught kids how to read. I know in America, early church in America, we had Sunday school, which So was you do know primarily the to teach answer. people to read. Él sí sabe la respuesta. Eso causó que se educaran y eso la iglesia se aprovechó de esto causando o forzando y poniendo a sus miembros a que aprendan a leer. Algo más con relación a esa pregunta. Relating to this, no, he's got a mic. Relating to this question, Tenemos también que recordar we must also remember que hasta ese momento until that time, la Biblia estaba secuestrada. the Bible was hijacked. Algo que hacen los reformadores And what the reformers did y es abrir la Biblia al pueblo. is to open the Bible, make it accessible to the people. Y era imposible abrirle la Biblia al pueblo si el pueblo no sabía leer. It was impossible to give the Bible to the people that they didn't know how to read. Por lo que una de las intenciones principales de los reformadores Which one of the main intentions of the reformers es que el pueblo sepa leer, is that the people know how to read, porque sabiendo leer because if they know how to read, puede conocer la Biblia. then they can know the Bible, which is what you said. Entonces, dentro de los planes de los reformadores estaba enseñar a la gente a leer para que la gente pueda conocer la Biblia. Within their plan was also to teach them how to read so they can read the Bible. Sí, y la influencia fue tal, por ejemplo, en Alemania, The influence was such that in Germany, creo que Jeff mencionó la traducción de Lutero al alemán, Jeff mentioned Luther translated into German, y es una referencia al idioma alemán. and it's a reference to the German language. O sea, que los estudiosos del idioma alemán So those that study the language of German language, toman como referencia they take as a reference la Biblia de Lutero the Bible that Luther translated por el lenguaje y el manejo del idioma que hace Lutero. because of the language and the way he handled that language. Entonces yo creo que no podemos divorciar la reforma y la educación, porque los reformadores se enfocaron en la educación para poder enseñar la Biblia. So we cannot separate the reformers with the education because they focused and their plan was to educate so they can read the Bible. Siguiente pregunta. Conforme. Siguiente pregunta. Second question. ¿Por qué es importante Why is it important recordar la reforma to remember the reform y sus pioneros? and its pioneer? Why is it important for us to remember and its pioneer, to remember them? The people and the Reformation. Both. Why is it important for the church to remember that? I think that to remember, as we talked about earlier, to just remember the history so we don't make those mistakes again. Como le hablamos anteriormente, recordar la historia para no cometer los mismos errores de nuevo. But these men and these women that we've used as examples, they were men and
women used by God Estos hombres y mujeres que hablamos ahorita fueron hombres y mujeres que fueron usados por Dios to bring about this movement. para traer este movimiento. But I think that we can find great encouragement and strength in looking back at those individuals. Pero también creo que podemos encontrar ánimo, animarnos y fortalecernos en verlo y estudiar lo que ellos hicieron. To stand for the truths of God's word is not easy. Mantenerte firme defendiendo la verdad de Dios no es fácil. And the world is against God's word. Y el mundo entero está en contra de la palabra de Dios. And as we see these men and women who gave their lives almost without fear, Y como vemos, como ellos entregaron su vida sin ningún temor, hopefully if we are ever faced with persecution, we can find strength and si encouragement. algún día nos confrontamos con alguna persecución, podamos encontrar alguna fuerza en ellos, en lo que ellos hicieron. From those examples that God gave us. En esos ejemplos que 500 Dios nos years dejó 500 años atrás. I agree, and I think what go along with what Jeff said when we see these great giants of the faith that we've talked about. Yo estoy de acuerdo con Jeff, pero cuando vemos estos gigantes de la fe que hablamos, It only magnifies the great God that we worship. solamente magnifica, exalta el gran Dios que usted y yo servimos. And God in his kindness shows is through these men and women and the acts that they have done, just gives us a little bit of a vision of him on earth. Y la bondad de Dios es tan grande que a través de estos hombres y mujeres, Él nos muestra una pequeña visión de su grandeza y su bondad. And sometimes we think, wow, if I could have lived during that time, could I have made such a impact on Christianity like Luther did? Y a veces nosotros pensamos, wow, si yo viviese en esos tiempos, tal vez yo hubiera podido hacer un impacto grande así como Martín Lutero. But God has put each one of us here in this exact time. Pero and Dios ha colocado a cada uno de nosotros en este tiempo exacto. and he has just as important of a purpose for us as he had for Luther. Y tiene un propósito y una tarea tan importante para nosotros como lo tuvo con Martín Lutero. También recordar la reforma hoy Also, remembering the Reformation now es recordar la doctrina de la reforma, is to remember the doctrine of the Reformation, la enseñanza de la the reforma. teaching of the Reformation. Y hoy tenemos que decir con tristeza And we must sadly say today que hay iglesias que celebran la reforma en la República Dominicana un 31 de octubre, that the churches here in the Dominican Republic that celebrate on the 31st of October the Reformation, pero no conocen la doctrina de la but they reforma. don't know the doctrine of the Reformation. No se da solo en Estados Unidos que no se conocen las 5 It's solas. not only in the United States that they don't know the 5 solas. Los protestantes de la República Dominicana, Protestant in Dominican Republic, un gran grupo de ellos, a large group of them, celebran la reforma, they celebrate the Reformation, pero no tienen razones para hacerlo. but they have no reason to celebrate the Porque Reformation. tú no puedes celebrar lo que tú no conoces. You cannot celebrate something that you have no knowledge of. Tú no puedes celebrar 500 años de la reforma You cannot celebrate 500 years of Reformation cuando tú vives una vida a espalda de la doctrina de la reforma. when you're living with your back towards the doctrine of the Reformation. Amén. I would also ¿Saben like to inglés? Amén. add a little bit to what Daniel said. Quiero añadir un poco a lo que dice el pastor Daniel. Not only do you have to know those doctrines to celebrate them, No solo debe conocer la doctrina para celebrarla, but more importantly, you have to believe those doctrines. pero to más truly importante celebrate aún, them. tiene que creer esas doctrinas. Because back home we have churches that'll have Reformation festivals and fall Allá en festivals. Estados Unidos tenemos festivales de la Reforma, tenemos actividades de la Reforma And it's just a party with no y without simplemente meaning. una fiesta sin sentido. El inicio es conocer The beginning is to know y después aplicar. and then to apply. Si no conocemos, no aplicamos. If you don't know, then you cannot apply. Porque entonces caeríamos en un paganismo. Then we're just going to fall into a parallelism, Celebrando algo que celebrating ni siquiera something conocemos ni that we don't manejamos. even know what it is. And be sure and be back in the morning because Hector's going to teach us those Y 5 doctrines. asegúrense de que mañana estén aquí porque Héctor va a tocar eso mañana. This is just a funny side note. My Entonces- father, Esto es algo jocoso que le voy a decir. El padre mío, some of you have met him. He's been here before. algunos de ustedes lo han conocido, él ha llegado aquí. He has a personalized license plate on his truck.
Él tiene una placa detrás en la parte trasera de su vehículo and it says 5 sola. y dice 5 solas. Algo jocoso. La siguiente pregunta. The following question. ¿Cómo cree usted que hubiese sido la iglesia hoy en día How do you think the church would have been today si no hubiesen aceptado las declaraciones de Lutero? if they had not accepted the declaration of Martin Luther? We would have been Catholic, he said. True, true. Muy fácil. Muy fácil. We would have been Catholic. We would not be Christian. Definitivamente no fuéramos cristianos. Which is true, but Es verdad, pero we would be Christian fuéramos cristianos because we remember what Jesus made about the promise of His porque church. recuerde lo que dijo la promesa que hizo Jesús sobre su iglesia. If it would have not have happened at this time, it would have happened at some time. Si no hubiese pasado en ese tiempo, hubiese sucedido en cualquier otro tiempo porque Él hizo una promesa. Amén. Amén. Y recapitulando un poquito, And let's go back again now a little bit. no sé si ustedes recuerdan la exposición de Brian ayer. I don't know if you remember what Brian spoke about yesterday. Yo estaba ubicando lo que Brian decía ayer I was locating what Brian said yesterday y viendo el tiempo perfecto de Dios. and thinking of God's perfect time. Esos pre-reformadores que estuvieron antes de Lutero, Those that were there before Martin Luther, hay quienes dijeron, bueno, estas personas no fue efectivo lo que ellos hicieron. some people may say, well, it wasn't effective what they did prior to Martin Luther. Y nos enfocamos en ellos y en sus errores. And we focus on them and we focus on their mistakes. Y entonces, por el otro extremo, exaltamos a Lutero. But on the other extreme, we exalt Martin Luther. Y decimos que Lutero tenía las agallas suficientes y por eso hizo lo que hizo. And we think that he was bold enough to do what he did, and that's why he did it. Y olvidamos And we forget la gloria de Dios. that God's glory is behind it. Y olvidamos la voluntad de Dios. And we forget God's will behind this. Que detrás de todos esos Behind acontecimientos all of this that took place, estaba el plan it perfecto was de Dios. God's perfect plan behind it. ¿Cuándo se efectuó la reforma? When was the Reformation? When did it take place? En el momento de Dios. In the proper time of God. La grandeza no tuvo en Lutero, And the greatness was not in Martin Luther. ni en ninguno de esos And the grandes hombres greatness was not in none of those men. que con su ejemplo y sus enseñanzas That with their teaching and with their examples, nos dejan un gran ejemplo a nosotros. they left a great example for us. Pero si observamos desde aquí, But if we can just look from here, tenemos que terminar reconociendo we must end up saying que Dios dirigió la historia. God was behind directing the whole history. Y como un juego de ajedrez, And just like in a chess table or a chess game, Dios colocó cada ficha He en el was lugar placing correcto. every single one of these pieces in this perfect place. Y las fichas del pasado están en ese lugar And those chess pieces that from the past that were in those places, por su voluntad because of God's will para su gloria. and for His glory. Amen. Very good. And those men were sinful men just like we are. Y esos hombres eran pecadores igual que nosotros. And just like God has always done throughout history, He's used sinful man for Y His como glory. Dios ha hecho siempre a través de la historia, toma a un pecador, toma a los pecadores y lo usa para su gloria. So it's definitely not about these men. Así que definitivamente no se trata de estos hombres. And how many of you have seen a picture of Luther supposedly nailing the thesis to the door? ¿Cuántos de ustedes han visto una foto o un cuadro de Martín Lutero clavando esa tesis ahí a la puerta? Well, mankind has a tendency to just want to spin a spin. El ser humano tiene la tendencia de solamente dedicarle un tiempo, There's a real good chance that Luther didn't nail those theses to the door. pero hay una gran posibilidad que él no clavó esa tesis en esa puerta. He definitely wrote them. Definitivamente lo escribió. But if it was like tradition at that time, a janitor actually nailed those theses to the door. Pero si había tradiciones en esos tiempos, probablemente uno que cuidaba el lugar fue el que la clavó. Aquí hay dos preguntas interesantes. We have two questions that are very interesting. Estamos casi terminando. We're almost finishing. La primera pregunta de esta pregunta The first question that we have in this question here, dice, it says,
¿podrían repetir Can you, diga, complétala. cuáles son los 7 sacramentos Can que you la re- Iglesia Católica promovía? Esa es para Sí, la de anoche. Can you repeat the 7 sacraments that the church, the Catholic Church had? The Mass, Baptism, bautismo, Mass, the Mass, la misa, penance, la penitencia, los sacrificios, confession, confesión, last rites, the last rite, the supper, that's Mass. The last rites, la unción, la última final, la unción final. what's that, 5? Son 5, ¿verdad? ¿Quién está llevando la cuenta? Marriage, Sí, go on, marriage, Matrimonio, 6, uh, and communion is what I said. In communion, no, that's, ¿no? En communion. okay. La Santa Cena son las 7. I've never been Catholic and don't come from a Catholic background. Yo no soy católico ni vengo de la iglesia católica. Así que por eso no lo recuerdo fácilmente. Sí, la siguiente pregunta, The following question. esta es interesante. This is very interesting. ¿A quién se debe obedecer? Who must we obey? ¿Al Estado o a la Iglesia? The state, No, O al de- Estado o a las Escrituras. the state, or the scripture? Ya que Pablo en Romano 13 Because Paul spoke in Romans chapter 13 dice que debemos someternos a las that we autoridades. must submit to our authorities. Yes. Sí, We are to obey both. debemos obedecerla ambas. But Pero when the state goes against what Scripture teaches, cuando el Estado o el gobierno viene en contra de lo que enseña la palabra, la escritura, we do not obey, we obey God. no obedecemos a ellos sino a Dios. Amén. Amén. ¿Está de acuerdo? La siguiente es fácil This one's very easy. para ellos dos. This is easy for you too. ¿Qué propone el calvinismo? Calvinism, what's this proposal? Calvinism. Calvinism, what is its purpose or its proposal? What is proposed? What is it about? Calvinism. Okay. Calvinism. Who asked that question? ¿Quién hizo esa pregunta? All right. I just want to know what Calvinism teaches. ¿Quieren la enseñanza? ¿Qué es lo que enseña? ¿Eso es lo que quieren saber? Sí. Si Okay. dice que sí, vamos a ver quién fue que hizo la pregunta. Nadie quiere decir sí. Yes. They don't want to say. If one of them says yes, we'll know who Okay. it is. Well, Calvinism teaches we'll use the TULIP that Calvinism uses, acronym. Ellos usan sacramentos, Starting with a T, total depravity. empezando with Starting with a T, total depravity. que es una total Depravity. que no puede por sí mismo hacer nada, Which means that mankind is born with all parts of him affected by sin and completely unable to love and que come to el God. ser humano toda parte es nacida bajo el pecado y que no puede amar y que no puede venir a Dios. We're not as bad as we could be, No somos tan malos como podemos ser, but every part of our being has been affected by sin. pero toda parte de nuestro ser ha sido afectada por el pecado. And mankind by nature has no desire or ability to come to God. El ser humano por sí mismo no tiene ni deseo ni quiere venir a Dios, ni puede venir a Dios. So the U Entonces la U, is for unconditional election. que no hay una condición para elegir. So if total depravity is true, Si esa primera parte es verdad, and no man can come to God, y ningún hombre, ningún ser humano puede venir a Dios, we know that the scriptures teach that men do come to God. la escritura sí enseña que el hombre sí viene a Dios. So
Calvinism would teach that this happens through unconditional election. Y ellos enseñan que eso viene por una elección que no ha sido condicionada. Where God chose for himself, chose to glorify himself En otras palabras, Dios elige glorificarse a sí mismo, by saving some salvando a algunos from all of sinful humanity. de todo el pecado de la humanidad. And we must remember that none of these sinful people deserve to be saved. Que esta gente, tenemos que recordar que ellos no merecen ser salvos. But by his grace, Pero por la gracia de Dios, he elected a people Él for himself eligió un grupo para sí mismo, for the praise of his glory. para la gloria y para la honra de Él. And the L, which is going to be the most controversial here, Y esta tercera parte que ellos creen, esto va a haber mucha controversia en esto, limited atonement, es que el pecado tiene un límite para poder ser quitado. Limited atonement in Calvinism teaches that Christ died effectively only for the church. Enseña que Cristo murió efectivamente solo para la iglesia y solo por la iglesia. Calvinism holds to that Jesus Christ died in the place of sinners, Dice que Él murió, que Jesús murió en el lugar del pecador, a substitutionary death where he died in their place and took the wrath that was due them by God. que Él tomó el lugar de ellos, donde la ira de Dios que era para ellos, Él la tomó sobre Él. So if Christ died for a man and paid for his sin, Así que si Cristo entonces murió por un hombre, pagó por su pecado, the only thing he can be is saved. lo único que Él puede ser es ser salvo. And if Christ died, Si if Cristo- Christ died for and paid the sins of some and they are in hell, Entonces, si Jesús murió y pagó el pago o el precio por alguno y están en el infierno, this would mean that Christ's death failed. entonces significa que la muerte de Cristo fracasó. So most Calvinists would say that Jesus in some way died for all of mankind. Entonces ellos dicen que en alguna forma u otra Él murió por toda la humanidad. His death was sufficient to save all of mankind and millions of mankind, Que su muerte es suficiente para salvar millones de la humanidad. but it was only effective for those who repent and trust in him. Pero es solo todas tienen el efecto a aquellos que se arrepienten y confían en Él. So next would be irresistible grace, El otro es la gracia irresistible, which simply means that when God draws a sinner, he comes to a sinner that he cannot reject him. y significa que cuando Dios empieza a traer a un pecador, esa persona no puede rechazarlo. And the reason for this is Calvinism teaches that regeneration comes before faith. Y la razón por esto es que ellos enseñan que la regeneración viene primero que la fe. If total depravity is true, there's no way a man can believe in God without God acting first. Que ellos no hay forma que un hombre pueda creer en Dios sin que Dios actúe primero. So Calvinism teaches that God comes to a man and awakens the man and regenerates the man. Enseñan que vienen al hombre, Dios viene al hombre y regenera al hombre. He brings him to life as Jesus talked about in John 3. He's born again. Y es como dice en Juan, el nacido de nuevo. And because this man is born again, his eyes have become open to who he is and who God is. Y como él ha nacido de nuevo, entonces sus ojos son abiertos a quién es Dios, a quién lo que Él es. And because he sees how sinful and how wicked and how guilty he is no way can resist this grace that God has given Y him. como sus ojos son abiertos ahora y ve lo pecaminoso que es, ahora él no puede resistir la gracia que Dios le da. So the sinner would repent and trust in Christ, El pecador se arrepiente, confía en Cristo, because we know that regeneration happens, the Spirit of God comes into man, that sabemos que la regeneración, el Espíritu de Dios viene al hombre. there's no one who has the Spirit of God dwelling in them that would reject God. Nadie que tenga el Espíritu de Dios en ellos va a rechazar a Dios. So the last of the Calvinism would be the perseverance of the saints. Y lo último es la perseverancia de los santos.
Some Baptists in my country like to say, once saved, always saved. Algunos bautistas en mi país le gustan decir, cuando uno es salvo, es siempre salvo. But I think that perseverance of the saints is a better term. Pero yo creo que la perseverancia de los santos es un término más adecuado. And what it teaches is that once a man or woman is born again and repented and become a child of God, Lo que enseña es que cuando un hombre o una mujer se arrepienta y es hijo o hija de Dios, that we must continue in that faith to the end. tenemos que mantenernos en esa fe hasta el fin. The Bible teaches that we are, how does it say it? La Biblia lo enseña, déjeme ver exactamente cómo lo dice. The Bible gives many warnings about losing salvation. La Biblia habla en varias veces y va a dar alerta de perder la salvación. And we as a Baptist don't believe you can lose your salvation. Nosotros como bautistas no creemos que puede perder la salvación. But those warnings were put there for a purpose. Pero esas alertas estaban puestas, la pusieron ahí por una razón. They were put there for us believers that we would not fall away from the faith, and if we do fall away from the faith, means we never had faith. Y es para que nosotros no nos alejemos de la fe, y si nos alejamos de la fe, significa que nunca tuvimos fe. So Calvinism would teach that all believers persevere to the end, that no one who has truly been brought to life by God Así will que fail to persevere to Calvinismo the end. enseña que todos los que perseveran van a perseverar hasta el fin, porque lo que Dios trae van a perseverar hasta el fin. Anything else about Calvinism? ¿Alguna otra pregunta sobre el asunto? ¿Le ha ofendido a alguien aquí? Back home in America, Calvinism is a very offensive word. En Estados Unidos esto ofende a muchas personas. Churches split, people leave La churches over iglesia that. se divide, la gente se van de las iglesias por esto. But I think that's one of the examples of just the warning signs of false teaching. Ahí mismo está uno de los ejemplos de enseñanza falsa. It's clearly biblical, it's clearly in Scripture. Es muy claro que es bíblico, está ahí en la escritura. And in America, it's kind of like what Brian was talking about before. When the preacher changes the word just a little bit to make it less abrasive, Como le dijo Brian ahorita, cuando un predicador cambia las palabras, lo ajusta un poquito para que no ofenda tanto, it creates a generation of people to believe in something that's not true. crea una generación que va a creer cosas que no son verdaderas. Bien. Yo voy a resumir breve. I'm gonna be quick. Brian hizo un buen resumen de los 5 puntos del calvinismo. But Brian gave a good assumption, or summed it up really well, those 5 points. Y a mí me llama la atención And it's something that draws my attention. porque casi siempre el que pregunta por el calvinismo, It's almost always those who ask about Calvinism, pasan 2 cosas. 2 things occur. Hay quienes piensan que 3 puntos del calvinismo son buenos y son excelentes y son lo correcto. Some believe that 3 of those points are excellent and they're correct. Y están elaborados de forma tal And they're in structure in such a way, que son como una especie de escalera. it's like a step, like that, like a step. Que si tú quitas uno, se cae todo. That if you remove one, all of them will fall. Y es imposible ser calvinista de 3 puntos. It's very impossible you to be a Calvinist of 3 points. El que es calvinista de los 5 puntos. If you're a Calvinist of all 5. Porque el 1 te lleva al 5. Because 1 takes you to 5. Y no hay forma de sacar esa And mezcla there's no way to separate them entre esos 5 puntos. among those 5. Y algo que quiero aclarar. And something that I want to clarify. Que no era que Calvino enseñaba eso, diciendo estos son los 5 puntos que yo creo. It's not that Calvin was teaching, these are the 5 that I believe. No. Tenemos que ir a la historia. We must go back to history. Surge en Holanda Back in Holland, un pastor que sale de las filas de las iglesias bautistas. there was a pastor that came out of the Baptist church. Este pastor se llamaba Jacobus Arminio, His name was Arminius, Jacob ¿Qué? Arminius. de lo que nosotros conocemos como el arminianismo. It's what we know nowadays.
Este señor empezó a plantear un When he's- sinnúmero de cosas When he started teaching us certain things, que contradecían lo que él había enseñado. it was contradicting what he had already taught. De hecho, lo mismo que él había aprendido antes. And not only that, but what he learned before, now he was contradicting himself. Y plantea un conjunto de doctrinas And he brings all these doctrines together que cuando él fallece, that when he dies, son sus seguidores his followers are the ones quienes sistematizan lo que creía who él. systemize what he believed. Y son sus seguidores quienes enfrentan a Calvino y Arminio. And it's his followers, the one now who are confronting Calvin. Vivieron en dos épocas totalmente diferentes. They live in two different times, totally different. De hecho, ni se conocieron. In matter of fact, they didn't even know each other. Pero los seguidores de ellos But his follower Lo and their follower enfrentaron. confronted him. lo colocaron de frente y dijeron They que put ellos se them right in enfrentaron. front of each other, and they said, Pero eso no es así. but that's not so. Nunca será así porque fue en dos épocas It was totalmente diferentes. never so because there was two different times. Sí, nosotros podemos ver que eso trajo como consecuencia We can see that this brought about a consequence of this was muy mala aplicación y a enseñanza bad application and bad teaching de los principios bíblicos. of the Bible principle. Porque no se trata de Calvino, It's not about Calvin. se trata de la enseñanza bíblica. It's all about the Bible teaching. ¿Por qué se ataca a Calvino? Why did they attack Calvin? Porque fue tajante en creer exactamente lo que la Biblia decía. Because he was just straightforward and believing what the Bible taught. La pregunta que debemos hacernos es, This is the question that we must ask ourselves. ¿era Calvino bíblico? Was he biblical? Was he based on the Bible? Si él era bíblico, If he was based on the Bible, vamos a seguir sus enseñanzas que son then let's bíblicas. follow his teaching, and because it's biblical. Pero cuando nosotros vemos a una persona que está en contra del calvinismo, But when we see a person that's against Calvinism, que niega los 5 puntos del calvinismo, that denies those 5 points, cuando escuchamos su argumento, when we listen to their argument, nos habla de razón, they speak about reasoning, de sentimientos they speak about sentiments or feelings y de lógica, and logic, pero no nos hablan de Biblia. but they never speak about the Bible. Los puntos bíblicos The biblical terms, no es con el sentimiento que se it's enfrenta, not with reasoning or your feelings that you confront them. es con la Biblia. It's with the Bible. Y no lo que diga aquel ni lo que diga It's el not otro. what so-and-so says. It's not what so-and-so says. No importa quién lo diga. It doesn't matter who says it. Lo que importa es lo que diga la Biblia. The only thing that matters is what the Bible says. Y eso es lo que nosotros vamos a levantar. And that's what we're going to raise every day. Y si fue Calvino que lo dijo, If it was Calvin who said it, y vamos a la Biblia, and we go back to the Bible, y la Biblia lo dice, and the Bible says it, lo levantamos junto con then we él. raise our standard. Gloria a Dios por su Glory palabra. to God for His word. Y esa debe ser la posición de todo creyente. And that should be the position of every believer. La Biblia, The Bible, el centro, the center. regla de fe y de conducta. It should be your rule. It should be your conduct. Faith and conduct. Y digo eso porque nosotros a veces nos dividimos con nombres. And sometimes, I say this because sometimes we bring about division by names. Y decimos no, aquel o este. And we say, no, so-and-so or so-and-so. Yo le tengo para decirle en esta noche But I have something to tell you, my brothers and sisters, tonight. que olvide eso. Forget about that. Vamos a la Biblia, Let's go back to the Bible. el corazón de la iglesia. The heart of the church. The Así es. manual of the church. I want to say one more thing about Calvinism. Quiero decir una cosa más sobre el calvinismo. Because whoever wrote that question, or maybe some of you may be contemplating or struggling with these things, Porque tal vez el que escribió esta pregunta o tal vez algunos de ustedes estén batallando con alguna de estas cosas. I want to give you some encouragement. Yo quiero animarle. 5 years ago, when I first heard the term Calvinism, 5 años atrás, cuando a mí se me habló de esto también, hace 5 años, I didn't say anything because I didn't know what it was, but I went straight home and Googled it. yo no sabía nada y yo no dije nada porque no sabía nada. Regresé a mi casa, inmediatamente entré a Google. And when I read it, I said, I don't know about that. I know one thing about Calvinism, and it's that I don't believe it. Y cuando lo vi en Google dije, una cosa sí sé de esto, que no lo creo. But I just want to give you, I
I wouldn't encourage anyone to call themselves a Calvinist. Yo quiero animarle a cualquier persona que se considere calvinista. You know, in a familiar group where you're identifying something, it's fine to say, John Calvin believed that, and if Sabe que cuando usted está en un grupo que todo el mundo cree lo mismo, es fácil decirlo. But Pero all- cuando está en un grupo que no todos los creen, but we don't follow a man. The only man we follow was God, and his name así was que Jesus quiero Christ. animarle en esta noche. No seguimos a un hombre, seguimos a Dios y su escritura. And remember, Recuerden, Calvinists, Arminians, whatever you want to term, if they believe the same gospel we believe, we're all brothers and lo que sisters acaba in de decir Christ. el pastor Daniel, no importa quién sea, si ellos creen lo que cree la Biblia, somos hermanos y hermanas en Cristo. I think Calvinism is one of those doctrines that Brian mentioned. He said there's, what do you call them, first tier and two tier. I think Calvinism is a 1A and a 1B. Yo creo que este es uno de esos términos o esos puntos donde hay 1A y 1B. There can be people that say, I'm not a Calvinist, but fully believe the gospel Gente que dice, no, yo no soy calvinista, pero creo el evangelio a su plenitud and be saved. y ser salvo. But I think Calvinism sums it up in what I would say, that even the five solas, but sola Christus. Cristo, Sola Christo. solo Jesucristo. Jesus, Ahí lo resume todo. Jesus plus nothing Jesucristo más nada más is everything. es todo. We bring nothing. Jesucristo más nada más We bring nothing. equivale a todo. We bring nothing to salvation. Nosotros no traemos ni añadimos nada a la salvación. The minute we say Jesus plus one thing I did, En el momento que añadimos a Jesucristo más algo que nosotros hicimos, there's no salvation. ya no hay salvación. Si el banquete de anoche fue bueno, y el de hoy. Bueno, cerramos la sección de preguntas We're going to finish with this session now en buen tiempo. at a good time.